না তো জ্ঞান হচ্ছে না এটা বদমাশি না করিস না সোফার পেটটা খারাপ করিস না মায়ের এরকম শুনে যাবে হুম দেখো রাহুল এটা 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 মিষ্টি মিষ্টি এটা মিষ্টি রে মিষ্টি রাহুল মিষ্টি রে রাহুল राहुल मिष्टी ले राहुल ले 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 राहुल और बेटा खावा और बेटा ले 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 और बेटा बेटा राहुल ले और बेटा ना आशीर्वाद करो मोर बेटे ज्ञान बुद्धि आती है आशीर्वाद करो सुस्थ शरीर होगा कोला दोष যত রোগ দোষ সব দূরত হোক But देखो मिष्टी ऑर्बिट मिष्टी अरे टीका लगा दे तापर जो ना আমাকে মানে বাইরে থেকে টিকা চলে গেলে তাড়াতাড়ি বডি কারেন্ট তো বাসা থেকে ফটাফট লাগাই দিলে তাড়াতাড়ি আয় মনে হচ্ছে